বেশ কিছুদিন ধরে জামালপুর ফুডিস অফিসিয়াল গ্রুপে ক্যানাপি রেস্টুরেন্টের সেট মেনুর অফারগুলো দেখতে পাচ্ছি। তো অফারটি যেন মিস না হয় সেজন্য আমি চলে গেলাম রেস্টুরেন্টে। আর বাকি খাবারের রিভিউটা আমি একটু পরে দিচ্ছি, তো চলুন আগে চলে যাওয়া যাক। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন জামালপুর ফ্লাইওভার যে রয়েছে, নতুন ফ্লাইওভার সেটা। আর আমার সাথে রয়েছে আমার ছোট বোন। তো চলুন বেশি কথা না বলে আগে যাওয়া যাক, তারপর আমি বাকি রিভিউটা দিচ্ছি। इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है। पास दरिया है, दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहां ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। मालूम है ना मैं हूँ तेरा, तू है मेरी। सच्चा वाला प्यार ये नहीं है हेरा फेरी। घुमाने वाला या शॉट नहीं है, हॉट नहीं है। तेरे अलावा कोई दुनिया में माम लेडी। दिन रात तेरे पीछे बना क्रेजी, वो कहती तूने बाल रखो खुद से पसंद बेबी। दोनों साथ में तो गायब इस जमाने से, cause I don't really mind। तू नशा तो मैं नशेड़ी। तू है सपना और सपने में चल रहा मैं। तेरी खुशबू ये कपड़ों में करना है। तेरे पलकों में पल के फिर दिल में उतर के फिर गिर के संभल के पर चलना है। हम मिला 100 जब भी 100 है लगाया मैंने। दोस्त पूछ रहे हक से बताया मैंने, मिली हक से पर लग से बताया मैंने। मेरी थी भी नहीं छोड़े तब से बताया मैंने। मार्शे में पुल अप करूं खोल के, मेरे बाजू में एक दोस्त है। टू सीटर मार रहे थे सीलिंग से खूब से, देता उसको मोटिवेशन। आना बोला बॉम्बे तुम गलत करे बोल रहे, तुम गलत गलत सोच रहे। मैं बोलता नहीं सोच के, मैं बोलता माम दिल से, बोलता माम दिल से, इसलिए बोलता नहीं सोच के। मेरी बातें होती सच, इसलिए बोलता हूँ मैं सोच के। पुल अप करा अंधेरी फिर गया उसको छोड़। বিষয়টা হলো, আপনারা অনেকে বলতে পারেন যে আমি রেস্টুরেন্টে যে মোবাইল কেনা চালাচ্ছি। তো মূলত কারণ হলো যে আমি রেস্টুরেন্টে যে ওয়েটারকে ডাক দিয়ে আমি মেনু কার্ড চালাম, তো সে এসে বললো যে স্যার আমাদের সেট মেনুর অফার চলতেছে। আর সেট মেনু অর্ডার দেওয়ার জন্য আপনার যে কাজটি করতে, ফেসবুক গ্রুপে আমাদের অলরেডি সেট মেনুর অফারের প্রাইস এবং ফটো দেওয়া রয়েছে। আপনি যেটা খাবেন সেটা সিলেক্ট করে আমাদেরকে বলবেন, আমরা সেটাই দিয়ে দিব। আমি দুইটা অর্ডার দিলাম, একটা 150 টাকা আর একটা হলো 160 টাকা প্রাইসের। আর সাথে আমরা মজু নিয়েছিলাম এবং পানি নিয়েছিলাম। 2000 years later. দেখতেই পাচ্ছেন যে বেশ কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর আমাদের দুইটা সেট মেনু চলে এসেছে এবং সে কিন্তু ড্রিঙ্কসগুলো আনতেছে। তো আমি খাওয়ার পর আমি আপনাদেরকে ফুল রিভিউ দিব যে টেস্ট কীরকম। তো আপনাদের ভালো করে দেখানোর জন্য একটু লাইট মেরে দিলাম, যেহেতু রেস্টুরেন্টের আলো খুবই কম ছিল, একদম ডিপ লাইটের মতো আলো কম, সেজন্য আমি লাইট মেরে আপনাদেরকে ভালো মতো দেখিয়ে দিচ্ছি। দুইটা দেখতেই পাচ্ছেন, সে দেখেন কিন্তু ড্রিঙ্কসগুলো কিন্তু এনে পড়েছে। এখন আমরা খাবো, খাওয়ার পর আপনাদেরকে ফাইনাল একটা রিভিউ দিব যে টেস্টটা কিরকম, তাকে খেয়ে নেই। আপনারা দেখতে থাকুন। चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है। पास दरिया है, दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहां ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। मालूम है ना मैं हूँ तेरा, तू है मेरी। सच्चा वाला प्यार ये नहीं है हेरा फेरी। घुमाने वाला या शॉट नहीं है, हॉट नहीं है। तेरे अलावा कोई दुनिया में माम लेडी। তো খাওয়া দাওয়া শেষ, সোনার বাংলাদেশ, আমি পেমেন্টটাও করে দিয়েছি। আর প্রাইস হিসেবে খাবারগুলো খুব ভালো ছিল, আপনারা এসে খেতে পারেন, আশা করি ঠকবেন না। তো চলুন চলে যাওয়া যাক, আমি ক্যামেরা নিয়ে বেরোই পড়লাম এখন। আর এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন এবং শেয়ার করবেন সবাইকে। ধন্যবাদ।